Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Saya Nasrul, aktivis untuk Body Space. InsyaAllah pada hari ini saya akan jadi moderator anda. Okey, untuk hari ini untuk sesi pada kali ini kita ada beberapa tetamu jemputan. Antaranya adalah bersama kita Dr. Clarence, consultant neurologist, honorary consultant Sarawak General Hospital dan juga Hospital Kuala Lumpur dan juga merupakan adjunct professor di Universiti Malaysia Sarawak. Dan juga bersama kita ada Faris Nazrin ataupun Muhammad Faris Nazrin dan juga Nur Jihada. Okey, kedua-duanya adalah merupakan schizoaffective survivor dan juga depression survivor. Okey, saya mengucapkan selamat datang kepada semua panel kepada kita punya sesi space pada kali ini. Terima kasih para panel kerana sudi orang kata memenuhi jemputan kami pada hari ini. We're very honoured to have you guys. Okay, without further ado, tanpa membuang masa lagi. Okay, saya menjemputlah Dr. Clarence. Okay, hi, good evening Doctor. Okay, for the first question, saya nak tanya sikit lah. What is the or what are the main concerns related to men's health? Maybe you can share with us your presentation. Ya, selamat petang semua. Saya Dr. Clarence Lee dari Kuching lah. Saya sekarang di Kuching. So saya ada slide presentation, tapi slide presentation dia dalam bahasa Inggeris ya. Saya minta maaf sikit. So I share screen now. Share screen. Mana itu share screen? Oh, okay, 1 minute. Mana itu saya presentation? Dia sudah hilang sekarang. Okay. Boleh, tak ada masalah doktor. Okay, share screen, share screen, share screen. I have to minimize my. Okay. Okay. Lelaki dan kesihatan. Okay, share screen. Mana dia pergi? How come it disappeared? Firefox whiteboard. Okay, saya sudah buka saya PowerPoint, slideshow, then go to Zoom, share screen. Okay, sudah dapat. Okay. Okay, semua nampak saya punya Doktor. screen lah. Lelaki dan kesihatan. Tapi saya punya slide masa sekarang masih dalam bahasa Inggeris lah. Mungkin satu hari saya translate semua to bahasa Malaysia. So okay, saya seorang pakar urologi. Apa itu men's health? What is men's health? So men's health usually is not very important. It is the woman's health. Kami dominated by the woman, women's health. Tapi we know health is wealth. Health is wealth. And health bukan, banyak orang dia fikir health is buat medical test lah, scan lah, ubat lah, laser lah. But actually health to me as a doctor for 40 years, health is important for lifestyle, for exercise, for spirituality, for makanan. And in Malaysia, dalam Malaysia ini, men's health, the issue are kencing manis, darah tinggi, jantung, mental health, cholesterol. Then number 6 is cancer. The most important cancer is colonic cancer. Kenapa? Sebab ini colonic cancer is 100% preventable. 100% preventable. Of course, we also got breast cancer. And in Malaysia, kami ada banyak nasopharyngeal cancer and lung cancer. As a urologist, sebagai seorang pakar urologi, my main job is prostate health. The prostate gland, testis, buah jaka, urinary symptoms, bladder problems, erectile problems. Erectile means the penis direction, penis, testosterone, and of course sexual dysfunction. Sexual dysfunction bukan sahaja for men, it's together with the female as well. And finally, smoking and alcohol. Alcohol also very important.
So I just mentioned a few slides about sexual function. For men, sexual function is called erectile dysfunction, erection. Pada zaman dulu, we say impotence. Impotence translate to bahasa Malaysia is mati pucuk. But actually, for most men, we don't have mati lah, bukan mati. That's dysfunction saja, dysfunction. So in Malaysia, Dr. Ismail Tambi dia pakar lelaki pakar sakit tuan. Dr. Ismail Tambi. Dia buat satu survey in Malaysia. They found that Malaysian men ada 16% of men have got erectile dysfunction. In the government system, dulu saya kerja hospital Kuala Lumpur. So in Kuala Lumpur dia pun ada impotence clinic, impotence clinic. So boleh dapat rawatan dari hospital. So these are the factors affecting men's health lah. Ada yang boleh dimodify, ada yang tidak boleh modify. Macam umur saya sudah 65, tak boleh modify kan. Saya lelaki tak boleh modify. Saya kerja kucing pun tak boleh modify kan. Yang boleh modify, yang kami boleh ubah is the diet, the exercise, the berat badan, the smoking and the ubat. One very important factor lah is psychological factor. A lot of doctors, public dia cakap semua makanan apa. Actually the psychological factor to me is one of the most important factors in men's health. And then the other important factor of the last 20 years is this ubat called sildenafil. Sildenafil is the scientific name for the drug called Viagra. So Viagra have changed men's health. We did a study also in Kuching regarding men's health. Ada banyak ubat, ada berkaitan dengan kencing lah. This is called the prostate medication. Banyak ubat lah boleh dipakai, tapi tidak sesuai untuk semua. And then ada ubat untuk bladder. Untuk bladder. Not the prostate bladder. Banyak orang think that every man ada kencing problem is prostate. Bukan, ada problem due to the bladder. And then ada big problem is passing it at night. Kalau selalu kencing at night, kalau kencing banyak at night pun ada problem. Itu boleh diubat. And then sekarang ada ubat untuk kencing, untuk erection. They said that this drug has one treatment can be used for two problems. Then how about cancer? Cancer prostate also very common, but cancer only seen in men. So how do we treat prostate cancer? We what is called castration. In other words, we remove the hormone in the man, either by surgery or by ubat. So later on Q&A we can discuss. Okay. We did a study last time in Petaling Jaya regarding men's health, and we find that actually a lot of patients, about 20% of men got testosterone deficiency. Dalam bahasa English, TDS, testosterone deficiency syndrome. So, but ini testosterone deficiency syndrome bukan one syndrome. They're together with heart problem, psychiatric problem, obesity, metabolic problem. So all this can be treated together. Treat all this together with hormone therapy. Apa hormone therapy? It's called testosterone supplementation. So the hormone therapy bukan untuk seks saja. This is also for the whole body. Macam minyak untuk kereta lah. This hormone is very important. So we can discuss it also. In Malaysia, kami ada banyak traditional treatment kan. Macam tongkat ali ke, macam tiger product ke, semua ini. Kalau Sarawak, kami ada jamu Sarawak ke, semua ini kami boleh discuss what is the purpose of all this traditional treatment. Then finally, I can talk to you about fertility. That means how can a couple produce a child? So there are sekarang ada banyak teknik. So one technique is we take the sperm from the testicle. We take the sperm and take only one sperm, put inside the egg. So this is called ICSI. So nowadays we have this treatment in Malaysia. They are available in the LPPKN, Lembaga Perancang Keluarga. And of course, prevention is more important. We jangan cakap makan ubat saja, buat surgery saja. Prevention includes exercise, sunlight, cycling, and we know that in some places, for example, this place in Japan, this place in Scandinavia, these people live beyond 80 years of life. What is the secret? The secret of having a good men's health is the diet, vegetable, fruits, ikan, omega-3, seeds, grains. So we try to avoid ini yang kurang bagus. Red meat, dairy product, sugar, white bread. Ini kurang bagus. So exercise, sunlight, sleep, stress management.
Stress management, bukan cakap no stress, with stress management. All these are very important. And in Malaysia, all these products, they find that the Japanese got less problem with prostate cancer, Japanese. So they think that maybe it's due to what is called a flavonoid. Flavonoid are found in soybean, fruits, vegetable, green vegetables. All these are good for health, men's health, men's health. So banyak orang men mau makan daging saja kurang bagus. And then sunlight, cukup tidur, cukup exercise. All this is very important. So the secret to health is exercise, sunlight. So it's very important to have good sleep at night. So these are all the strategies about having a good sleep at night, having good sleep at night. And finally, one of my heroes for men's health is Dr. Mahathir. Now he's 95 years old. And what he always say, you must have proper diet, you must have exercise. And later on, kalau ada masa, we can share some tips on how Mahathir can live up to 95 years old. So this is my second last slide. So to me, as a pakar urology, men's health is prostate health, testicular health, urine symptoms, bladder, erectile function, hormone, ejaculation, and fertility. Fertility. All these are very important for men's health. But I got some questions from Yana. The problem is, macam mana? How can we talk about men's health? This is a common clinic in the hospital Karajaran. Satu bilik saja. Satu bilik ada 3 doktor. 3 doktor, 3 patient. So susah kalau mau cakap tentang men's health lah kan. So how to encourage people to come forward? I think we have to get the medical staff to talk to people. We have to ask patients about men's health, and we must introduce health promotion, sex counseling at all levels, including kat sekolah lah. Of course, at forum like this, so quite important lah. The WHO, World Health Organization, dia ada schema lah, ada flow chart lah regarding men's health. And you see that surgical treatment is only one aspect. Therapy is only one aspect. A lot of the important things are sexual counseling, education, and modifying your lifestyle. So this is the holistic management of men's health. So this is my brief slideshow. This is a view from Kuching lah. I'm talking to you from Kuching now. So minta maaf lah, saya punya bahasa Malaysia kurang sikit. So thank you. This is the end of my slideshow lah. Okay, thank you Dr. Clarence. Okay, banyak sebenarnya informasi yang saya dapat daripada slideshow yang Dr. Clarence sharekan tadi. Like for example, rupanya selama ni kita ingat ada 1-2 isu saja melibatkan kesihatan lelaki, but actually there are lots of issues. For example, like macam salah satunya is erectile dysfunction, prostate cancer, and also even bila orang ingat bila kita cakap pasal kesihatan lelaki ni is about sexual health, but actually it's also involved with diabetes and certain types of cancer as well. Okay, thank you Dr. Clarence for the presentation. Okay, next I'll go to Faris. Okay Faris, saya nak tanya sikit lah sebagai seorang lelaki dalam satu keluarga ataupun orang kata sebagai ketua keluarga lah kan. Bagaimana orang kata Faris nak menguruskan rumah tangga walaupun orang kata kita ada menghadapi kesukaran sikit lah disebabkan oleh schizoaffective disorder tu. Boleh Faris kongsikan? Boleh insyaAllah. Okay, kalau berkenaan dengan mengurus keluarga ni, dia bukannya bermula waktu kita melafazkan akad tu. Dia bermula waktu kita berkenalan dengan bakal isteri kita tu. Dan kalau ini memang pemahaman saya, ini adalah praktis saya. Saya jenis yang tak suka berfoya-foya dalam hubungan antara lelaki dengan perempuan. Pada saya, kalau saya nak ada hubungan tu, ianya perlu serius dan ianya perlu bawa kepada perkahwinan lah. Bukannya nak seeing movie together ke, nak makan sama-sama ke, nak tahu dia ni okey ke tak kan. Bukannya macam nak girlfriend boyfriend. Pada saya macam benda tu adalah tak patut. Dalam Islam pun kata jangan tak perlu buat macam tu. Jadi ikut saya punya kefahaman dan kepercayaan saya sendiri, saya bila berjumpa dengan bakal isteri saya di Facebook waktu tu, saya memang letak target dia mesti jadi isteri saya. Bukannya nak jadi macam perempuan yang untuk meneman saja waktu kita rasa sunyi ke apa kan. So sebelum kahwin tu kami banyak berkomunikasi lah, memandangkan saya sendiri adalah pesakit mental.
menghidap penyakit schizoaffective disorder, dan juga isteri saya depression, major depressive disorder waktu dia belajar dulu. Jadi kami banyak berkomunikasi lah tentang kami punya penyakit, apa trigger kami, apa trauma kami, dan apa yang perlu kami buat, untuk bantu each other lah, apa coping mechanism kami. So kami banyak jujur dalam kami punya hubungan. Kami tak ada macam cakap berlapik ke, ataupun jadi orang yang memang kami sendiri pun tak kenal diri sendiri. Faham ke maksud saya? Maksudnya kami tak bertopeng lah. Kami teruskan hubungan kami dengan being honest with each other, memang be true to each other, and beritahu tentang kondisi, trigger, dan banyak membacalah tentang tentang mental health, dan juga macam mana nak menguruskan keluarga. Jadi bila dah lepas kahwin ni, kami apply sikit-sikit lah apa yang kami belajar waktu kami berkenalan dulu. Dan kami juga bekerja samalah sebagai satu kumpulan lah. Even dalam financial juga, walaupun macam kalau secara tradisionalnya, kalau kita semua faham macam lelaki je yang kena support dalam membayar bil, membayar sewa, beli barang-barang basah semua. Tapi pada awalnya memang saya mengamalkan pemikiran tradisional tu. Saya rasa macam saya je yang kena support isteri saya. Tapi baru-baru ni memang bukan baru-baru ni lah, maksudnya selepas wife saya tengok saya tertekan dengan masalah macam tu, dia pun tegurlah kan, macam boleh je kalau dia bayarkan untuk duit makan ke, dia bayarkan sewa sikit, dia bayarkan bil sikit, sebab kita dalam fikiran dia perkahwinan ni adalah satu macam ni, dia partnership, dia bukannya macam saya perlu menjadi macam the core of the family macam tu. Tapi kami berdua work as a team. Saya kata kalau kami ada anak pun, saya tak boleh menjadi core of the family yang keluar kerja sepanjang masa tak melayan anak. Dan saya kemudiannya membiarkan pengurusan anak tu pula bagi kat dia saja kan. Saya tak nak jadi absent father lah. Dan kami ada juga macam those unspoken rules lah. Maknanya it works because of our common sense. Contohnya macam kalau dalam kerja-kerja rumah tu, kalau isteri saya yang memasak, maka saya lah yang akan basuh pinggan. Kalau saya yang memasak, dia pula yang basuh pinggan. Kalau saya basuh baju, dia yang menyedai. Macam tu lah. So kami tak pernah berbincang tentang rules ni, tapi dia bekerja atas nama ihsan. Maksudnya kalau kita dah berpenat buat benda ni, maknanya yang lain kena buat benda lain pula. Macam tu. And then kalau macam misal kata kami berdua kan manusia biasa juga kan, ada masanya kami akan rasa overwhelmed dengan kami punya tempat kerja ke, ataupun marriage itself. So kami perlu berkomunikasi lah dengan each other, supaya benda tu tak akan menjadi macam mana banyak kisah-kisah rumah tangga yang saya dengar daripada orang yang apabila pasangan dia tu marah disebabkan dia rasa penat dengan tempat kerja dia, ada something yang trigger dia di mana-mana sajalah, apa-apa yang trigger dia. So kami buat preventive measure yang contohnya kalau kami rasa penat ke, kami rasa overwhelmed ke, kami kena berkomunikasi tentang apa yang trigger kami tu. Contohnya macam wife saya kan, baru-baru ini terjadi, dia rasa overwhelmed di tempat kerja. Maka dia masuk dalam kereta, kemudian dia perlahankan radio. Waktu tu saya tengah mendengar radio tu. Jadi saya personally, saya mendengar radio, dengar lagu tu adalah saya punya coping mechanism. Jadi waktu tu dua-dua tengah rasa overwhelmed kan. Jadi saya pun berkomunikasi lah dengan dia. Cara saya coping untuk kurangkan reduce stress saya ni memang mendengar lagu. Dan dia pula cara untuk dia reduce stress tu adalah untuk bagi suasana tu jadi hening, quiet kan. So bila kami dah tahu bila kami dah communicate pasal hal tu, itu yang membuatkan kami tak marah each other lah. Dia tak adalah menjadi macam satu trigger point yang saya rasa macam nak mengamuk kat isteri ke, ataupun isteri nak baling benda ke kat saya. So kami dah buat preventive measure macam tu. And then satu lagi ialah saya rasa I'm not sure kalau orang lain selesa atau tak dengan pemahaman kami, tapi pemahaman kami ialah dalam
dalam perkahwinan ni, one of the most essential part yang paling salah satu perkara penting dalam hubungan suami isteri ni ialah persahabatan. Sebab kita berkahwin dengan berlainan jantina. Saya tak kenal wanita macam mana dan isteri saya pun tak kenal lelaki tu macam mana. Kami boleh communicate, tapi untuk relate tu kami sukar. Sebab itu bukan cabaran dalam jantina kami kan. Kalau macam dia bercerita tentang haid, dia bercerita tentang senggugut ke apa ke, saya boleh saya tahu dia sakit, tapi saya tak boleh nak relate. Ataupun cabaran dia dalam emosi dalam menguruskan rumah tangga sebagai seorang isteri. Saya mungkin boleh dengar, saya boleh macam dia struggle dengan dia punya ujian ni, tapi saya tak boleh nak relate sebab saya bukan seorang isteri. Begitu juga macam saya juga sebagai seorang lelaki kan, apa-apa masalah tentang kelelakian ke apa ke, saya kena bercakap dengan orang yang akan faham, which is kawan-kawan lelaki saya sendiri. Macam isteri saya dengan kawan-kawan dia lah. Jadi itu memang saya kalau saya cakap dengan wife saya, kalau nak hang out dengan kawan-kawan ke, nak spend masa dengan kawan-kawan, tolong buat. Sebab that is one of the most effective coping mechanism for all of us. Kita bersosial dengan orang yang sama jantina, yang boleh faham ujian sesama sendiri. Itulah saya rasa macam itulah saya mengurus cara-cara saya menguruskan rumah tangga saya supaya ia kekal harmoni lah. Setakat ni alhamdulillah 4 tahun kami berkahwin. Perselisihan faham tu ada, tapi tak sampai nak menengking, tak sampai nak membaling barang, tak ada keluar caci maki lagi. Dan saya setakat ni alhamdulillah kami punya perkahwinan sangat sihat. Okey, itu saja dari saya. Okey, terima kasih Faris. Satu perkongsian yang bagi saya sangat menarik lah. Sebab salah satu benda yang Faris gariskan tadi adalah bila kita nak mencari pasangan ni, kita kena cari orang yang orang kata betul-betul yang kita yakin boleh bersama kita di saat susah dan senang. Dan juga saya tertarik dengan cara Faris kongsikan macam mana orang kata like each other can be a coping mechanism for each other. Dan juga bila kita bercerita tu, kita bercerita dengan orang yang kita faham. Saya sangat tertarik sebabnya betul, saya tak nafikan sebab sememangnya sebab macam saya sendiri pun saya akan cerita dengan orang yang faham saya. Sebab kalau kita cerita dengan orang yang kita tak faham, like kita cerita macam mana pun dia akan bagi jawapan yang kita rasa tak sesuai dengan kita, kan? So itu satu yang Faris kongsikan tadi lah. Yang kedua, jujur. Okey, bagi saya sangat menarik lah bila pada kita kena jujur dengan pasangan kita. Sebab saya tidak mengatakan sebahagian ataupun semua, tapi ada orang yang bila time dia bercinta, orang kita suka kata lah, like macam bijak semut pun tak mati. Tapi saya cukup tertarik bila Faris kata kita jujur dengan pasangan kita show who we are, like be ourselves. Sebenarnya bagi saya, to be ourselves, it is liberating. Dia membebaskan kita daripada rasa kepuraan lah, saya boleh kata. So which is saya rasa macam sangat tertarik sebenarnya. Dan macam yalah, sebab saya pun ada follow Faris sebelum ni, macam Faris kata kalau kata kita nak tahu tentang something tu, kita kena tanya. Betul. So kita kena baru kita boleh faham. Kalau kita buat anggapan, kita takkan faham. Okey, terima kasih Faris. Okey, untuk Jihada pula. Okey, saya nak tanyalah, tadi pandangan Faris macam mana dia menguruskan sebuah rumah tangga. Okey, bagaimana Jihada pula, macam mana Jihada cope, orang kata macam mana bila time kita ada orang kata ada time yang kita ada trigger ataupun something like that, macam mana kalau kata Jihada, macam mana Jihada jaga Faris, macam mana Jihada, how you cope, macam tu lah. Boleh kongsikan? Okay. InsyaAllah. Terima kasih atas soalan tu. Sebenarnya saya ada disclaimer sikit. Saya depression survivor and saya sebenarnya macam dah recover daripada depression tu. I tak ambil medication semua dah, tak go for appointment dah. Tapi saya sangat
cenderung untuk burn out and susah untuk kawal emosi tu masih lagi lah. And sebenarnya sekarang ni saya dalam perjalanan untuk dapat diagnosis ADHD. Tapi tu tak berani nak cerita lanjut lah sebab kita masih awal lagi perjalanan tu kan. Tapi nak katanya macam saya memang sangat senang burn out juga. And untuk menjaga ni sebenarnya bagi saya dalam perkahwinan ataupun mana-mana hubungan lah, tak kisah friendship ke ataupun perkahwinan ke ataupun hubungan antara adik-beradik ke ataupun apa lagi mak ayah dengan anak ke kan, apa saja perhubungan yang kita ada istilah kita menjaga seseorang yang ada isu kesihatan mental ni, sebenarnya dia bukan melibatkan orang yang menjaga tu je, tapi dia melibatkan orang yang dijaga juga. Jadi bagi saya dua benda yang paling penting dalam menjaga ialah self love, iaitu macam mana orang yang ada mental health issue tu macam mana dia tahu untuk menyayangi diri dia sendiri, dan juga communication antara dua pihak. Jadi bila cakap tentang jaga Faris ni kan, sebenarnya dalam perkahwinan ni kita macam saling menjaga juga sebenarnya. Macam kadang-kadang saya jaga dia bila dia ada relapse dan sebagainya, bila saya terlalu burn out, dia jaga saya. Ada masanya kita orang tak strong for each other, kita tak berapa kuat untuk jaga each other, kita kena jaga diri sendiri lah. Ada je waktu-waktu yang kita memang kena macam ni, macam dalam 2-3 hari tu kita tak berjumpa, mungkin saya balik rumah mak ke ataupun macam tu lah kan. So kita macam tenangkan diri dulu, tenangkan fikiran, sebab memang ada waktu-waktunya yang memang kita kena jaga dan deal dengan diri kita sendiri, kena deal, kena settle perasaan tu dengan diri sendiri, macam tu lah. Jadi sebenarnya bila macam saya cakap tadi lah, menjaga ni sebenarnya ada dua hala. Dari segi komunikasinya, Faris pun dah banyak cakap pasal cara kita orang komunikasi tadi. Yang paling penting bagi saya adalah kita kena tahu macam mana kita nak orang bantu kita. Macam Faris dia selalu cakap macam mana kalau dia tengah rasa macam ni, sekian-sekian, contohnya dia rasa gloomy. So dia akan guide saya, dia nak saya support dia macam mana. Dia tak expect saya macam pandai-pandai lah fikir sendiri. Dia tak expect macam tu. Contoh daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Contoh macam hari ni dia rasa gloomy, rasa kurang tak ada mood sangat kan. Jadi dia akan cakap macam tolonglah macam usap kepala dia, contohnya macam tu. So kita tahu macam okey dia rasa selesa bila kita buat macam tu. Okey, so kita pun buat. Lepas tu kadang-kadang ada benda yang besar juga, boleh tak tolong messagekan kawan ni cakap macam ni kan. So saya pun tolong dia message. Jadi benda tu jadi senang sebab dia cakap dengan saya kan apa yang boleh bantu dia untuk rasa lebih tenang, untuk tenangkan perasaan dia lah. Kita pun macam tinggal nak buat lah macam tu kan. Tapi ada juga masa-masanya yang macam tak mampulah juga nak berkomunikasi. Jadi waktu macam tu kita bagi ruang lah for each other untuk fikir macam mana nak settlekan ataupun fikir macam mana nak kita ni nak dibantu macam tu kan. Yang paling penting lagi satu tadi tentang komunikasi, yang paling penting lagi satu saya cakap tadi adalah macam mana kita sayang diri sendiri. Sebenarnya self love ni, iaitu sayang diri sendiri ni, dia bukan macam satu destinasi. Saya ingat dulu masa zaman-zaman muda orang selalu cakap kalau kita tak sayang diri sendiri macam mana kita nak mampu menyayangi orang lain macam tu kan. Kalau kita tak cintakan diri sendiri macam mana kita nak cintakan orang lain. Sebenarnya self love ni, cintakan diri sendiri ni bukan macam satu orang cakap checkpoint. Lepas kita dah sampai satu tahap kita sayang diri sendiri tu, lepas tu dah tak akan rasa dah benci kat diri sendiri ke apa. Dia bukan macam tu. Dia adalah journey. Sepanjang kita hidup nafas ni, sepanjang tu lah kita akan struggle dengan self love tu. Kadang-kadang kita rasa sangat menghargai diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa macam sayang ni dengan diri sendiri. Aku nak jaga diri aku betul-betul. Aku nak jaga mental health aku betul-betul. Tapi mungkin minggu depan kita dah tak rasa macam tu. Mungkin minggu depan kita akan struggle lagi dengan self stigma, self hate dan sebagainya kan. Macam tu. Jadi bagi saya menyayangi orang lain tu dia selari dengan macam ni kita nak menyayangi diri kita sendiri. And bila bersama-sama tu kena bersama-sama lah untuk ups and downs, menyayangi diri sendiri tu sambil menyayangi orang lain juga. Bagi saya macam tu lah. Itu cara menjaga yang sebenarnya lah. Tak semestinya macam menjaga tu adalah orang yang sihat saja menjaga orang yang sakit. Tapi sebenarnya orang yang sakit pun, orang yang diuji dengan isu kesihatan mental pun perlu untuk tahu macam mana nak sayang diri dia sendiri. Kalau dia ada rasa dah start rasa relapse, dah start rasa macam benci pada diri sendiri, okay, macam mana nak dapatkan balik perasaan strong tu,
And then dalam masa yang sama kena tahu juga how you want yourself to be held. So dengan cara tu daripada sekecil-kecil benda dan sampailah sebesar-besarnya, guide orang yang support system kita tu lah, macam tu, supaya masing-masing boleh maintain the relationship, apa saja relationship, tak kisah marriage ke ataupun siapa-siapalah yang kita jagakan, kawan-kawan ke, adik-beradik ke dan sebagainya. Itu pendapat saya lah. Okey, terima kasih Jihada. Satu ulasan yang bagi saya sangat orang kata menyeluruh lah bila kita cakap pasal satu macam mana Jihada orang kata bukan nak kata jaga dan menjaga orang kata each other. It's very interesting. Sebenarnya bagi Nasrul sangat menarik cara Nasrul tengok Faris dengan Jihada orang kata macam mana you tackle each other in terms of menjaga ataupun cope. Menyokong sebenarnya. Yes, menyokong. Thank you for that word. Actually macam bila Nasrul dengar bila Jihada cakap pasal self love tu, Nasrul setuju untuk katakan dia adalah satu journey sebab tak mudah sebenarnya. Despite all of the stigma, actually I can say that macam Nasrul yang OKU Physical ni pun we share the same thing which is self love dan juga bila kata self stigma tu, yes, bila kita dah terlalu berhadapan dengan stigma akan sampai satu tahap di mana kita jadi self stigmatized, kita jadi macam aku ni macam tu ke kan. Actually macam kalau boleh Nasrul nak kongsikan sikit lah. Macam Nasrul pun I do have certain traumas juga. I do have macam mana Nasrul cakap sampai tahap yang rasa macam sometimes I'm too harsh towards myself. I am too harsh, like macam Nasrul tak boleh buat macam ni. And bila kita yalah satu benda bila Nasrul bekerja pun dia jadi payah sebab kita sometimes we need people punya conformity untuk kita buat something. And also bila kita kena discriminate lagilah rasa sakit dia sebab kita dah self critic dah. Kita kata aku dah buat macam ni. Tujuan kita untuk self critic tu adalah untuk kita improve diri kita, tapi bila kita kena kritik balik dengan orang lain, bila kita kena discriminate balik, it's very painful. And yes, it is a journey. Nasrul sangat setuju bila dia ada kata it is a journey to becoming self-love as a orang kata as a survivor of self. It is important untuk kita ada self-love dan juga orang kata dia nak kata minimizing or reducing, kalau boleh eliminating lah orang kata self-stigma tu, sebab antara stigma yang lagi sakit adalah bagi Nasrul self-stigma tu lagi sakit daripada orang stigmatize kat kita. At least kalau orang stigmatize kita, kita ada coping. Tapi bila kita yang stigmatize diri kita ni rasa lagi sakit. Kan? So, okay. Macam yang Jihada kata tadi pasal self-love, itulah satunya. Yang kedua macam satu orang kata menyokong satu sama lain, which is for me, sebenarnya Nasrul boleh kata setakat Nasrul nampak selama ni, both of you guys are one of the best partners ever that I have. I think I can say I have met right now because InsyaAllah moga orang kata berlanjutan hingga ke jannah. Sebab macam Nasrul start kenal Jihada dengan Faris bila masuk yang Syariah Meja Bulat tu, Nasrul start tengok, so I know a little bit of your story, so I was like, you guys are very sweet. So okay, tak apa, Nasrul akan continue untuk kita punya second pusingan lah. Okay, Dr. Clarence, back to you. Okay, my question is Can okay, I comment on the tadi Faris sama sharing? Boleh Doktor, boleh, tak ada masalah. I think very good. In dalam bahasa Inggeris is called joint responsibility and communication. These are the two keywords. Joint responsibility. People always think that men must earn the money. Women look after the house. Bukan. It is together. Joint responsibility. Very good. I'm very impressed. Thank you, Doctor. Saya sangat gembira. I see the couple. Okay, now Nasrul. Boleh tembak saya.
Okay. Okay, tak adalah nak tembak doktor. Cuma like usual lah. Lelaki ni juga dia macam perempuan, dia tak lari daripada stigma. Okay, stigma lelaki ni like, oh kalau jumpa doktor, alah malunya lelaki ni nak jumpa doktor. Because my own experience lah. Not me, but my late father lah. Dia sangat, dia like macam, oh I'm okay, I'm Superman. okay. Man is Hmm. Superman. Never sick. Hmm. Never sick. Tak boleh nangis. Tak boleh nangis. Until bila orang kata bila dia sakit, he passed away lah, unfortunately. Tapi nak macam my question is, kenapa lelaki ni they are very reluctant to make a doctor or seeking medical help? I think ada beberapa punca lah. Beberapa punca. Satu is because of I think it's genetic and hormonal lah. Genetic hormonal. I think men are like that. We are just born like that, you know. They say men is like that. Women are from Mars kan, Mars. So something like that. Men are from Mars. Men are from Mars. Iron Man, Mars. Woman is from Venus kan. Woman full of love. Tapi bukan. I think we all the same. Macam mana? I don't know. I don't know how we can convince the men lah. Kalau pergi check up, biasa woman go for check up every 6 months, go for breast examination, mammogram, pap smear. Lelaki sampai macam kereta almost breakdown lah, dan baru pergi check up. So I don't know how. I don't know how to change it lah. Maybe I don't know. Maybe the government has to, because now dalam government ada breast clinic. Mana ada prostate clinic, tak ada. We got breast clinic. Klinik payudara. Tapi tak ada klinik untuk lelaki, tak ada. Ada antenatal clinic. Tapi tak ada klinik untuk men, tak ada. So I don't know, maybe it has to be community, maybe kerajaan kena tolong. But it's true lah, men biasa tidak jumpa doktor atau jaga kesihatan sampai dia sudah mau rosak already. No, dia kena heart attack. Then main makanan lah, makan banyak lah, main darah tinggi ya, main kolesterol sudah tinggi. Tapi dia sudah heart attack. I pun tak tahu macam mana to encourage men. Maybe macam forum macam ini lah, encourage them to look after their health lah. But what you say is true lah, betul. Men do not seek healthcare. And also the government also don't provide healthcare for men. Tak ada. Mana ada klinik? Adalah satu klinik Kuala Lumpur. They call impotence clinic. Tapi impotence is only one aspect kan. Impotence only one aspect of health. Mental health ada, makanan, diabetes, cancer semua ada. I think we should have put more emphasis for men's health lah during the month of November. Apa lagi? Any other idea? Okay, betul kata doktor, like macam lelaki ni bila dia dah nak breakdown dia punya, orang kata in terms of physical health, dia pun barulah dia nak pergi jumpa doktor. Yes. Sudah heart attack, sudah stroke, sudah heart attack. Now too late already, lambat sudah. I see. Okay, kalau dari segi soalan, bagi saya tak ada yang spesifik lah untuk setakat ni. Cuma ialah macam lelaki ni, for me, yes, sometimes can I say, is it their ego, doktor, yang menyebabkan dia susah untuk pergi ke klinik? I think probably the men punya mental setup lah. No, bukan Malaysia saja, semua seluruh dunia, everywhere, even the Americans like that. The men do not seek healthcare, and men, you know, they live shorter life. I think men in Malaysia is 74, women is 78, 4 years later. I can share one secret with you. Because saya seorang pakar urologi. So banyak patient yang cari saya, dia ada sakit mati pucuk lah. So when I see them, I say, oh, you got erectile dysfunction. Tapi saya check dia punya sugar 20. Dia punya blood pressure 200. Dia cholesterol 7. So I use this opportunity to tackle them, to tackle their health. Sebelum I give them the blue pill lah. So that's one way I can do as a doctor. But in the community, macam mana, I don't know. Maybe you have to go to, macam when they go for the renew the driving license, and I put there, what is your blood pressure? What is your body weight before you renew the driving license? Ada beberapa cara lah mungkin to improve men's health lah. Driving license satu, compulsory medical examination satu, macam di Sarawak Sarawak government, they give the state punya pegawai kerajaan,
RM500 satu tahun untuk check up. Tapi bukan untuk lelaki saja, untuk semua orang. All the Sarawak State Government punya staff lah, they got $500. I think Semenanjung tak ada ini facility. I see. Okay, doktor, kalau boleh saya tanyalah, kalau macam for men ataupun untuk lelaki yang orang kata around my age, around 25 to 30, what is your recommendation, doktor? What is your age again? You're macam 25 only? 25 to 30 lah, bagi age range. Oh, very young leh. I am 25 basically. Mesti pergi sekolah leh. But I think health should start early lah. Health should start early. I think 25 to 30, I think physical health should be okay. There's a time when you start your mental health, how to handle stress, and then to jaga your body weight, and the makanan. At that time, I think stroke, heart attack, cancer still very far away. Belum lagi. I think the age in the university, kalau ada health clinic, they should emphasize on the sleeping, mental health, rest, communication. I think that is the important for that age, 25 to 30. Kami belum sampai no smoking lah, cut down smoking. And of course, to me, no alcohol. Okay, no alcohol. Because that age, kalau you pergi go to Western countries, this is the time when they smoke lah, they drink lah, they don't sleep lah, they quarrel, they fight, that kind of thing. That is the health issue for young men. I see. Okay, doktor. Thank you for the orang kata pencerahan tu. Because macam doktor kata tadi lah, lelaki ni dia kena jaga dia punya kesihatan. Sama juga seperti perempuan. Orang kata tak ada istilah lelaki lagi kuat daripada perempuan. Lelaki tak boleh ini, lelaki tak boleh ini, lelaki tak boleh itu. Ataupun ada orang kata satu frasa yang saya tengok yang agak menarik di Twitter tadi, iaitu it's speak up, not man up. Which is sepatutnya sebagai lelaki, it's not to man up. Lelaki boleh menangis. Siapa kata lelaki tak boleh menangis? So because that is my stance lah, that is my principle as well. So because kalau saya nak nangis, saya nangis je lah. So even though orang kata whatever yang masyarakat kata lelaki tak boleh ni, nanti nampak kelemahan apa semua. No, there's no such thing as that. Okay, and saya nak terus kepada Faris, sebab macam saya kata tadi lah, lelaki ni bila orang selalu kata man up, jangan tunjuk emosi tu, lelaki tak boleh menangis, lelaki menangis dalam hati saja. Okay, my question is, adakah lelaki lebih suka memendam emosi berbanding perempuan, dan apa pendapat Faris? Okay, untuk soalan ni, personally saya tak boleh mewakili semua lelaki lah. Sebab dalam circle saya memang ada campuran sebab ada campuran banyak jenis lelaki yang saya dalam circle saya. Ada yang memang suka memendam, ada yang suka meluahkan. Jadi yang suka memendam ni, kalau saya go through dia punya background, dia punya family macam mana, usually ayah dia lebih tegas, dan kebanyakannya usually dia punya cara parenting dia adalah parenting military lah. Katanya yang kalau lelaki kena tegas kan, kena tahan sakit, and I believe that inilah yang menyumbang kepada lelaki tidak seek for healthcare, macam yang soalan pada Dr. Clarence tadi kan, disebabkan lelaki kalau dia sakit je apa ke, he must go through it no matter what, sebab you are the breadwinner. Kena cari juga duit, kena sara juga keluarga, no matter what kan. Sebab kalau lelaki ni, kalau dia rasa sakit, dia akan anggap benda tu sebagai satu kelemahan tau. Dan lemah ni hanya untuk perempuan. Itu mindset yang diterapkan dalam kita punya parenting pada zaman, saya rasa zaman, boleh dikatakan saya tak fasih sangat dalam bab generasi XYZ ni. Tapi pada zaman mak ayah kita dulu, di mana mak ayah kita tu memang, kalau ayah kita lah selalunya akan jadi mangsa kan. Ayah kita selalunya dia akan diterapkan untuk sentiasa be strong no matter what the consequences is. Tahu-tahu je macam dia tiba-tiba dah jumpa Dr. Clarence kan, saya ada penyakit ni penyakit tu. Sebelum tu rasa sikit-sikit kata macam kalau kita layan benda ni jadi manja lah kan.
Tapi sebenarnya tak, itulah pentingnya kita seek for healthcare bila simptom-simptom awal tu dah muncul. Begitu juga dalam mental health. Kalau kita dah rasa macam tidur kita terganggu, mood kita dah tak stabil, kita dah susah nak buat rutin-rutin harian pun dah jadi macam sangat susah untuk dilakukan kan. Itu adalah simptom-simptom awal bagi depression. So seek for help. Macam saya tak tahu pun apa tu depression waktu saya muda-muda dulu kan. Saya tak tahu apa tu depression, anxiety, apa itu mental illness. Dan disebabkan itulah saya dapat diagnosis lewat. Saya selalu cakap kepada kawan-kawan saya yang ada major depressive disorder kan, didiagnose dengan major depressive disorder. Saya selalu cakap, awak ada harapan lagi untuk sembuh sebenarnya. Sebab major depressive disorder ni clinically proven, curable. Kalau ambil medication, pergi terapi kan, buat coping mechanism, ada social support, insya-Allah dalam masa tak adalah nak cakap dalam masa beberapa bulan ke beberapa tahun, tapi memang kalau consistently cari buat rawatan semua, insya-Allah akan sembuh. Kalau tak, dia akan jadi macam saya lah. Dia akan jadi chronic mental illness, iaitu yang akan hidup dengan penyakit ni seumur hidup. Jadi macam back to the question, adakah lelaki ni suka pendam? Saya tak, macam saya cakap lah, saya tak boleh nak jawab untuk semua lelaki. Ada circle saya yang tak ada masalah pun untuk bercakap tentang emosi diorang kan. Dan ini yang dan saya kalau style kawan tu boleh bercakap tentang emosi ke apa ke, itu membuatkan saya rasa macam saya lebih rapat dengan dengan kawan tu. Sebab saya rasa macam emotionally bonded dengan dia. Saya bagi contoh kalau kita bercakap tentang emosi ni, dia tak semestinya emosi sedih, marah, bukannya always kena negative emotions, tapi yang good emotions juga. Saya bagi contoh sebagai contoh kawan saya yang sahabat saya nama dia Wan Afiq. Wan Afiq ni, dia kalau saya tolong dia ke, saya teman dia ke apa kan, dia akan cakap thank you. Dia akan express dia punya gratitude tu pada saya. So itu yang membuatkan saya rasa macam wow, this is something new tau. Macam bila saya dapat gratitude daripada dia tu, saya sendiri rasa awkward. Awkward tu tak mana macam saya rasa macam peliknya dia ni. Macam dia ni pelik lah. Tak, saya awkward sebab saya rasa macam benda ni baru, saya tak tahu macam nak respond. Sebab usually kalau lelaki ni, apa yang kita tahu, kita jumpa dekat kita jumpa dekat restoran ke, ataupun kita jumpa dekat court badminton ke, kita main, kita makan, dah balik. Dismiss kita punya perjumpaan tu. Tapi dengan Wan Afiq ni, setiap kali kita orang berjumpa, luahan hati, curahan hati tu sentiasa akan berlaku. Contohnya macam apa yang kita rasa tentang each other, apa perasaan kita pada waktu tu, hari tu macam mana, kalau ada struggle, how does it affect our life, semua kan. And bila kami bercakap tentang emosi tu, dia macam miraculously kami punya persahabatan tu menjadi lebih rapat walaupun saya baru kenal dia setahun setengah. Usually friendship would take longer than that to be so strongly bonded kan. Tapi dengan Wan Afiq ni memang cepat. Saya rasa macam cepatnya progress kami. Dan disebabkan kami banyak bercakap tentang emosi lah, saya dengan dia macam dah lama kenal. So I believe that he is a good example of a male friend yang kita kena ikut kan. Kita kena sentiasa express our gratitude. Kalau rasa stres cakap, kalau rasa sedih cakap kan. So bila saya bersama dia, saya rasa lebih sihat. Saya rasa mentally-nya saya lebih sihat dengan dia. Sebab dia banyak bercakap tentang emosi. Kami dah macam tak ada boundaries, bukan macam mana cakap? Macam mana cakap Kami dah macam tak ada barrier yang boleh menghalang kami daripada emotionally bonded to each other. So saya nak cakap macam kami ni living proof, tak boleh juga kan. Mungkin ada orang yang dia punya experience lain. Tapi for me, apabila saya ada emotionally bond dengan kawan tu, seseorang sahabat tu, saya rasa lebih sihat, saya rasa lebih optimis. Sebab saya pernah cakap dengan Wan Afiq ni, persahabatan kita ni saya tak nak hanya kita jumpa, kita cakap, kita main game, kemudian kita dismiss. Tapi saya nak bawa dia somewhere else. Dia macam kita nak sihat bersama, kita nak
kita nak achieve goal kita bersama kan. Saya cakap dia macam tu. Sebab sekarang ni saya rasa macam isteri saya dan dia adalah support, macam kepak lah bagi saya untuk terbang. Untuk saya go high. Sebab sebelum ni saya rasa macam blurry, tak tahu apa kan. So bila wujudnya, bila apa tu, bila munculnya Jihadah dengan Wan Afiq ni, saya rasa macam oh, I can go far. Sebab saya macam emotionally dah supported. So untuk jawab soalan tu, dia depends pada orang tu juga. Ada orang yang memang background dia memang tak boleh nak bercakap tentang emosi langsung sebab nanti dia akan di-stigmatize lah. Macam lelaki macam ni. Tapi ada orang yang dia kemungkinan dia tak diparentkan macam tu, tapi dia belajar macam mana untuk emotionally bonded dengan orang lain. So for me, saya tak tahu the statistic, but ada lelaki yang boleh bercakap tentang emosi. Okay, itu saja. Okey, terima kasih Faris. Satu huraian yang bagi saya agak orang kata panjang jugalah bila kita kata in terms of adakah lelaki ni lebih suka menggunakan emosi, dan Faris dah tunjukkan salah satu contoh yang bagi saya sangat menarik. Sebab kawan yang macam tu bagi saya, kalau for me lah, saya susah nak jumpa kawan yang macam tu. Orang kata once dah jumpa tu, that is the person yang betul-betul boleh faham apa yang kita nak sampaikan kat dia. Like orang kata bila dah open up dua-dua tu, dia jadi macam ada repo lah, kita kata macam ada repo. So basically it's a good thing lah yang Nasrul boleh kata. Bila ada kawan macam tu, kalau macam for me, I will cherish it. Kawan macam tu yang orang kata boleh go through our ups and downs. Actually macam apa, macam Nasrul pun, I do have kawan yang orang kata susah senang bersama-sama. Sedih dia, sedih lah saya. Macam tu. Gembira dia, gembira lah saya. It's very, orang kata, it's a very precious bond lah for me tu. So I do understand how do you feel bila you dapat kawan yang orang kata macam yang Faris kata tadi, macam Wan Afiq. I think dekat Twitter, Wan Afiq juga mendengar kita punya forum pada malam ni, kita punya sharing pada malam ni. So a huge shout out jugalah kepada Wan Afiq. Thank you. So that's one thing lah. Yang kedua pula saya nak tanya pada Jihadah. Okay, untuk Jihadah lah kan, sebagai seorang kita kata pemandiri lah ataupun survivor untuk mental health, kesihatan mental, macam mana Jihadah nak cope dengan stigma ni? Okay, macam yang tadi kita ada cakap kan, sebenarnya stigma ni Nasrul pun ada cakap tadi, bukan hanya daripada masyarakat saja, tapi stigma diri sendiri pun ada. Okay, honestly dalam family saya ataupun macam circle kawan-kawan saya, sebab saya kena depression ni masa zaman belajar dulu, yang betul-betul macam kena ambil ubat semua kan. Waktu zaman belajar tu ada stigma pun dari kawan-kawan yang saya tak rapat lah, daripada classmate yang saya tak rapat. Jadi benda tu macam efek juga, cuma time tu kita macam tak tahu sangat nak buat apa, sebab masa tahun 2015-2016 tu kita tak banyak sangat apa orang cakap, kesedaran kesihatan mental ni kan. Jadi kita pun tak tahu nak buat apa. Saya pun tak terfikir macam nak tengok kat Facebook ke, kok ada support group ke apa ke, kita tak terfikir benda-benda tu. Jadi masa tu memang tak boleh nak cope lah. So kalau kawan ni walaupun dia tak rapat dengan kita, tapi bila dia cakap kita ni pemalas ke, kita nasyid tidur ke apa ke, memang terkesan lah, dan tak tahu macam mana nak cope pun. Tapi after 2017 macam tu, saya pun dah start recover semua kan, macam dah habis belajar semua. And family, masa saya dah start recover tu, saya dah mula open up. Maksudnya sebab masa tu baru saya rasa kuat sikit nak cerita kat social media semua kan. Itulah saya buat post pertama tentang macam mana saya dan depression, and post tu viral. Masa saya buat tu, sebenarnya sampai sekarang saya tak pernah baca balik apa yang saya tulis. Saya rasa macam benda tu sangat menyakitkan. Tak senang sebenarnya nak tulis benda tu kan. Tapi masa saya tulis tu, masa tu baru family saya tahu. Okay, saya memang tak pernah beritahu family pun sebelum tu, sebab belajar jauh kan. And masa family saya tahu tu, semua orang pun macam tak ada masalah lah. Macam mak saya macam terkejut sikit, tapi dia tak adalah macam stigma apa-apa pun. And surprisingly mak saya pun macam makin makin memahami lah struggle kita semua kan. Tapi macam
sebab mak ayah saya dah bercerai. Jadi ayah saya tu dia cerita lain lah. So ayah saya ni kita pun tengah cakap pasal lelaki kan, macam mana lelaki tak biasa meluahkan perasaan, tak biasa macam apa-apa kena tahan sakit ke apa semua kan. Jadi ayah saya ni bila masa saya nak kahwin, macam itulah. Bila masa saya nak kahwin, saya sebenarnya tak cakap apa-apalah pasal Faris punya penyakit ke apa ke, sebab dia pun bukanlah macam ni, bukanlah macam seorang yang dah utama dalam hidup saya pun. Jadi saya just inform saja, and then kahwinlah kita orang. Macam tak ada banyak sangat saya cerita pun lah. Tapi after marriage baru dia tahu macam Faris ni macam advocate, apa cerita pasal mental illness kat social media. So tak daripada tu dia dah rasa macam macam ni nak cakap, dia dah rasa macam macam dia tak berkenan lah macam tu, lebih kurang kan. Sebab bagi dia pernah cakap lah, dia pernah cakap dekat kita orang macam tak payahlah post-post sangat dekat social media pasal sakit, pasal OKU, mental semua kan. Benda tu benda tu aib dia kata. Lepas tu orang-orang kampung tanya, padahal macam kita orang tak kenal pun orang-orang kampung dia kan. Macam tu lah. Tapi biasalah orang-orang tua kan. Tapi masa tu saya macam geram jugalah, sebab macam apa, yelah saya tak ada hubungan yang baik dengan dia pun, and then macam tiba-tiba macam nak dictate, nak cakap dengan kita orang jangan macam ni kan, padahal apa yang kita buat ni untuk inspirasi pada orang lain juga. Tapi lama-lama sebab saya pun nak try baiki hubungan saya dengan dia, jadi saya educate lah dia. Macam setiap kali kami berjumpa, jarang-jarang jugalah, tapi setiap kali kami berjumpa tu saya akan cakap, saya cakap benda ni macam ni, saya cerita kat dia pasal isu kesihatan mental, saya cerita kat dia macam tak ada masalah pun kita nak cerita emosi kita kan semua manusia. Macam saya educate dia betul-betul. Sampailah ada satu kali perjumpaan tu, saya perasan bila saya cakap dia dengar je. Dia dah tak reply benda-benda yang macam boleh ni kena solat ke kena zikir, sebab dia ustaz. Jadi dia akan fikir benda-benda yang macam kena spiritual sahaja kan, macam tu. Tapi sampai ada satu waktu tu yang saya cakap tu, saya perasan dia dengar je. Setengah jam saya bercakap tu, dia dengar je. Lepas tu baru dia cerita. Rupanya dia pun duk cari kawan-kawan yang yang ada background mental health macam tu kan. Dia cari macam beberapa orang psikologi semua untuk dia tanya semua tu. Lepas tu dia dah start faham yang macam ada certain some of us memang our brain is built differently. Ada certain orang memang dia menghadapi sesuatu perkara sampai benda tu affect that person's brain, that person's emotion macam tu kan. So bila dia dah faham tu, saya rasa macam wow, dia macam that first time saya rasa ada satu conversation dengan ayah saya yang macam saya tak trigger macam tu lah. So macam bila kita cakap macam mana nak cope dengan stigma tu, bukan saja stigma kalau dalam family tu memang dari ayah saya je lah, tapi itu pun dia dah alhamdulillah dah okay. And saya rasa stigma ni sebenarnya yang macam Nasrul cakap tadi, self stigma tu yang paling penat sebenarnya. Sebab bila kita self stigma ni, yelah macam kita dengan orang lain kita boleh lari, tapi dengan diri sendiri kita nak lari mana? Kena deal jugalah kan. Jadi self stigma ni kadang-kadang kita rasa macam perasaan kita ni tak valid, kadang-kadang kita rasa macam aku ni tak cukup kuat ke, orang lain okey je, kenapa aku kena macam ni terus tak boleh nak function dan sebagainya. Jadi self stigma ni kena balik kepada kita punya self love tadilah, macam ni kita nak cope, macam ni kita nak atasi, kita kena tahu apa coping mechanism kita. Coping mechanism tu pun kena eksperimen juga. Kita tak tahu macam apa yang kita enjoy selagi kita tak cuba buat benda tu. Mungkin kita kena banyak try new things, support system dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk atasi self stigma jugalah. Sedikit cerita dari saya lah. Okey, terima kasih Jihada di atas perkongsian untuk orang kata apa tentang konsep self stigma tadi tu. Betul, macam Jihada kata, orang kata self stigma is the most painful stigma ever. True. Sebab macam yalah, bila kita betul juga orang kata support system tu, sebab macam Jihada kata tadi, masa tahun 2016 dulu tak banyak support system yang ada. So support system juga adalah satu benda yang penting kalau apa yang saya nampak lah untuk kita mengatasi stigma ni. Sebab stigma ni, kalau bagi Nasrul, kenapa stigma ni berlaku adalah sebab orang tak faham tentang kesihatan mental ni. So dia set satu mental scheme
Yang kalau dalam psikologi kita panggil mental scheme lah. Maksudnya orang yang ada mental health issues, okay macam ni, macam ni, macam ni. Walhal it's different. Even orang kata bila kita kata from person to person, because our experience is different, thus it will be different lah in terms of bila kita kata mental health pun sebenarnya. Sebab saya rasa saya ada perasan macam Faris kata, Faris tweet tadi lah, like kalau nak tahu kena tanya orang tu, like apa yang dia punya trigger, apa yang dia punya do's and don'ts, what should how should people approach kan. Sebab orang sometimes orang kata satu ni lah, satu aspeknya which is macam bila kata bab kerja lah, bab kerja ni kadang-kadang majikan jadi takut dia nak hire because of dia tak tahu. So it's an important thing jugalah macam untuk kita educate apa semua kan. Sebab saya tambah sikit boleh Nasrul? Boleh, tak ada masalah Faris. Berkenaan dengan communication tu, dia kena dua hala, dia bukan kena satu hala. Orang depressed ni, orang yang ada mental health issues ni, orang yang ada mental illness ni, dia tak boleh nak cakap yang orang lain kena tahu apa nak buat. Tanpa dia sendiri bagi tahu apa yang ni. It's not like macam kalau aku depressed, kau dah tahu dah kena buat apa. No, it's not like that. Orang depressed ni, dia jangan jadikan depression ataupun mental illness yang lain sebagai satu entitlement untuk korang dapatkan layanan yang sepatut mana yang korang dapat. You have to communicate sebenarnya. Macam saya dengan wife saya pun sentiasa communicate. Apa trigger saya? Apa coping mechanism saya? Contoh macam Jada, waktu dia depressed dulu, kawan-kawan dia peluk dia, bagi dia hadiah, cakap kata-kata semangat, and dia suka benda tu. Kalau macam saya terbalik, saya tak suka. Saya tak suka pada waktu tu lah. Maksudnya, saya tak suka orang pegang-pegang saya, bagi hadiah ke, cakap macam-macam kat telinga saya, saya boleh buat benda ni, saya strong ke, you can do this, it's okay. Saya tak suka waktu tu, memang saya tak suka. Jangan pegang saya, jangan cakap dengan saya, sebab benda tu adalah trigger saya. So waktu awal-awal kahwin dulu, salah kami ialah saya tak berkomunikasi dengan dia dan dia pun anggap saya macam suka benda tu. So bila saya depressed, dia peluk saya, dia it's okay, it will be fine semua. Jadi saya jadi rimas kan. Dia stop. So lepas dah habis saya punya episod depression tu, baru saya cakap dengan dia, Jada, sebenarnya abang suka macam ni. Abang suka dibiarkan bersendirian kejap supaya kepala abang ni clear, tenang. Kalau dia cakap macam tu, saya dah lah kena dengar suara dia, saya kena dengar suara-suara halusinasi saya. Jadi macam benda tu sangat menyerabutkan kepala saya tau. Jadi saya tak suka. So bila dia dah tahu, dia pun cakap, sorry sebab Jada dulu macam ni, kawan-kawan buat macam ni, so Jada anggap macam abang pun sukalah. So from that moment, kita orang baru realise yang semua orang yang depressed, yang ada mental illness ni, coping mechanism dia sangat berbeza. So kita tak boleh macam nak anggap, semua orang sama. Kalau orang depressed, kita kena buat macam ni. Sampai kan saya macam dah jadi sangat terganggu bila orang tanya, orang skizofrenia suka hadiah apa Manalah saya tahu, kenalah tanya dia. Macam manalah saya nak jawab soalan tu kan? Jadi dia kena tanya, dia sentiasa kena tanya, dan orang yang ada mental illness ni pun dia kena communicate dengan dia punya penjaga apa yang dia suka buat dan apa yang dia tak suka buat. Itu yang kita kena clear. So again my point, mental illness ni tak jadikan kita orang yang entitled. Kita tak sepatutnya fikir yang kalau kita ada depression atau mental illness, orang lain dah patut tahu nak buat apa dah. No, it's not like that. Orang lain pun manusia juga, dia orang pun kena belajar juga. So itulah tambahan saya, Nasrul. Sorry panjang pula kan. Apa, terima kasih Faris. Saya rasa sekarang sebelum orang kata, sebab dah dekat dah 10-5 minit, 10-6 minit dah. Okey, saya akan buka untuk Q&A lah kepada orang kata penonton-penonton kita yang berada di Zoom. Jika anda ada apa-apa soalan yang anda ingin ajukan, anda boleh unmute ataupun anda boleh tulis dalam chat box soalan anda. Dan juga untuk kita punya penonton ataupun pendengar-pendengar setia kita di Boleh Space Twitter Space, anda juga boleh bertanya soalan. Ada beberapa cara, iaitu anda boleh DM kami di Boleh Space punya Twitter, ataupun anda boleh kata reply tweet ataupun quote tweet ataupun
apa saja anda boleh tweet dan mention juga kami. Okey, sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh bertanya kepada kami sekarang. InsyaAllah. Okay, saya akan buka pada Q&A lah. Ada sesiapakah yang nak bertanya soalan dekat dalam kita punya Zoom pada hari ini? Encik Nasrul tak ada soalan ke? Tak ada? Saya ada Belum banyak ada. soalan. Oh. Saya ada banyak soalan tapi saya nak bagi diorang dulu. Bagi ada Okey, chance doktor. bagi ada chance. Bagi ada chance. Kalau tidak saya boleh buat satu komen lah, sama buat satu komen. Boleh. Tak ada masalah, doktor. Itu komen is tadi Faris sebelum dia talk about his stigma, dia ada cakap if you got any problem, you must seek for help early. So early intervention, kalau early intervention bukan mental illness, kencing manis, sakit jantung, kereta, semua. Kalau early intervention, you can cure the illness. You can cure. Kalau early intervention, I think early intervention very important. Macam kereta lah, kereta mesti servis. Kalau sampai kereta sudah rosak, kena overhaul. Kalau overhaul, this kereta ada stigma. This kereta dulu overhaul, I don't want to buy. Saya tidak mau beli kereta ini sebab dulu kena overhaul. So to avoid the stigma, better still kalau buat early intervention. Early intervention. So if you know any friend who is depressed, who cannot sleep, or blood sugar very high, or chest pain, pergi ask for help. Bukan doktor saja, you can ask for help from anybody. Bukan doktor saja. Nutritionist ke, pharmacist ke, counselor ke, semua boleh tolong. Friend ke, they can bertolong. So I think early intervention for health is very important. Betul. Okay, tahu kami sekarang tunggu soalan kan? Okey. Ada soalan, doktor. Ini saya rasa untuk doktor lah. Dia daripada kita punya Twitter, adakah ada increase in men mendapatkan penjagaan kesihatan? Dia kata kat sini, saya rasa ada peningkatan dalam ilmu kesihatan, mohon pencerahan. You mean any increase in men seeking help, is it? Atau increase ke tidak? Saya sudah kerja 40 tahun. I think not very hopeful lah, not very hopeful. I think men is still men. Not so many men go for healthcare. Not many men go for healthcare. Is that the question lah? Saya kurang faham sikit. Yeah, that is the question. Is there any like peningkatan increase lah? Any increase, any improvement lah? Any improvement in men seeking healthcare? I think not very much. Not very much. Maybe we need to have more forum like this to encourage men to seek healthcare. You know, women still go for mammogram, pap smear, but men we're still waiting for breakdown lah. So the breakdown, depression, dia baru pergi masuk hospital. I see. Okay. Not much improvement. Maaf mencela. Saya nak bertanya kepada jubasa kita sama ada soalan daripada audiens kita yang ingin gunakan bahasa isyarat. Kalau ada boleh angkat tangan ataupun boleh type di chat. Terima kasih. Okey, maaf ada gangguan teknikal sikit pada pihak saya tadi. Okey, ya betul doktor. Apa yang doktor katakan tadi, men are still men. Cuma macam kalau saya soalan tu saya nak perhalusi sikit lah. Kalau macam bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, adakah orang kata lelaki ni dia kalau in terms of men health, adakah dia lagi cakna ataupun dia lagi mendapatkan help ataupun dia still duduk rumah tak pergi doktor? I think the pandemic make men's health worse. They worse. Tak ada exercise, makan banyak, tidur, gaduh. So the health during pandemic is worse, including sexual health.
people think during pandemic ada banyak baby produced, but actually during pandemic people have less sex. Not only Malaysia, worldwide. They have done the study. The health status is worse during the pandemic, including mental health. In fact, especially mental health. Itu dia statistik, begitulah dia punya statistik. What we can do, I don't know. I see. Because saya ingatkan kalau kata apa, bila berlakunya pandemik, lelaki ni lebih mudah mendapatkan khidmat kesihatan. But macam Dr. Clarence kata tadi, it's becoming worse, not becoming better, right? Not better. I see. Okay, saya nak bertanya pada Faris lah. Okay, berkenaan dengan orang kata apa nama tu, bila kita kata tentang pekerjaan ni, sebab saya ada orang kata beberapa pengalaman yang bagi saya kurang menarik jugalah. Kurang best lah sebenarnya. Sebabnya like macam bila majikan kita ni dia tak faham pasal kita, dia jadi macam dia layan kita like sama macam orang lain. Like macam bukan kadang-kadang orang kata dia pilih kasih pun ada juga, dia tak layan kita, dia layan orang lain. So Faris pernah ada hadapi tak situasi yang orang kata dengan isu dengan pekerjaan lah, boleh kata? Macam discrimination lah kan? Discrimination, yes. Betul-betul. Ada Faris? Dia macam, kalau macam penyakit saya ni, kadang-kadang dia memerlukan saya untuk ambil MC yang lama lah, dalam masa 2-3 minggu macam tu. So ada setengah majikan ni, dia memang akan terus tanya, macam, awak ni fit lagi ke untuk bekerja? Jadi memang macam saya rasa itu dia menjadi macam satu adat lah kot kalau orang yang ada mental health ni, ada mental health issues ni, bila dia terpaksa ambil cuti ke apa kan, dia memang akan ditanya macam tu. Tapi saya rasa discrimination yang saya terima adalah discrimination yang boleh dihandle lagi lah. Taklah teruk macam orang benci saya ke apa ke. Cumanya orang akan tanya, dia ni okey lagi ke kerja, boleh lagi ke tak kerja, macam tu. Tapi it depends on the company juga. Pernah juga ada satu Australian company yang saya pernah bekerja dulu, yang HR dia sangat baik hati, sangat bagus, sangat manusiawi. Itu perkataan yang sesuai untuk gambarkan dia. Manusiawi kan. Dia HR yang sangat manusiawi. Saya join company tu dan dalam interview tu saya cakap saya ada schizoaffective disorder kan. Memang saya dah berani matilah saya. Sebab kalau dia tak nak terima saya pun tak apa, ada lagi company yang saya bekerja kan. Saya memang terus bagi tahu saya ada schizoaffective disorder ni. Instead of daripada dia bertanya awak boleh bekerja ke, awak ni fit bekerja ke, tapi soalan dia tu membuatkan saya rasa macam nak jawab macam mana ni. Soalan dia ialah, apa yang kami boleh bantu anda untuk bekerja? Saya selama ni sediakan jawapan untuk soalan yang macam boleh ke bekerja, fit ke bekerja. Saya dah ada skema jawapan dah kan. Tapi bila dapat soalan macam mana kami boleh bantu awak untuk bekerja, aduh, yang ni skema jawapan ni aku tak ada lagi. Jadi saya macam blank kejap, saya blur kejap nak jawab apa ni kan. So saya rasa kalau misalnya kata HR dia adalah human resource dia adalah orang yang memang manusiawi, memang humanistic lah, humane, orang yang ada berperi kemanusiaan, insya-Allah company dia okey. Sebab dia boleh jadi salah seorang daripada support kita lah untuk bekerja kat situ. Kalau orang lain nak stigmatize kita tak apa, HR boleh jawab. Sebab sampaikan macam saya terpaksa ambil cuti yang lama, dia macam dia boleh tanya khabar saya kan, how are you doing now, semua tu. Lepas tu, is there anything that we can help, semua. Dan walaupun saya dah gunakan cuti hospitalization saya sebanyak 30 hari macam tu, dah lebih dah pun, HR still fight for my salary. Sepatutnya kalau kita dah lebih 30 hari tu dah tak dapat dah gaji kan. Dikiranya macam unpaid leave lah. So
HR boleh fight untuk saya punya rights untuk dapatkan gaji tu juga dengan syarat ada surat dari doktor. So dia HR yang dalam company tu memang sangat bagus. Tapi malangnya saya terpaksa tinggalkan kerja tu disebabkan saya sendiri rasa bersalah. Sebab saya rasa macam kerja tu bukan untuk orang yang ada mental capacity macam saya. Maknanya ini untuk saya je lah. Saya tak boleh, sebab waktu tu macam Dr. Clarence cakap, waktu pandemik ni adalah orang adalah waktu yang mana semua orang terkesan dengan depression, dengan tertekan semua. Apatah lagi orang yang ada mental health issue macam saya, lagilah berganda-ganda dia punya tekanan kan. Jadi saya terpaksa tinggalkan company tu disebabkan saya rasa macam saya tak boleh nak cope dah. But I must say that the company is very good. HR dia bagus. So kalau HR dia bagus, company tu bagus insya-Allah. Actually, Encik Faris, the sick leave, the medical leave for mental issue is longer than the biasa punya sick leave. Dia memang ada khas untuk mental issue punya sick leave. They can take longer sick leave. Sebab saya pernah bargain dengan doktor saya tahu, macam saya nak kerja sebab saya rasa bersalah. Dah ambil masa yang lama untuk MC ni. Tapi doktor sendiri insist untuk kita teruskan MC kita. Mula dia bagi 2 minggu. Kemudian lepas 2 minggu tu jumpa dia balik, cakap saya nak kerja. Doktor tak bagi. So nak tak nak kita kena ikut dia lah sebab dia yang lagi tahu kan mental condition kita macam mana. Dia lagi pakar dalam bab tu. Saya tak boleh nak cakap no. Kalau dalam jabatan kerajaan pun begitu juga. You can take longer leave with mental issues. To allow full recovery. Bukan fracture. Kalau fracture 3 bulan kan, mental health can be longer. It can be up to 6 months. Wow. Memang is provided for in the law. Mental health issues, you can take a longer sick leave. Okey, terima kasih Faris di atas jawapan tu. Okey, jawapan yang agak menarik jugalah sebenarnya sebab macam Faris kata instead of, sebab ada orang kata apa, ada majikan yang boleh support sampai tahap boleh tanya what we can do for you. Sebab kalau macam kebanyakan majikan dekat luar sana ni dia ada satu stigma yang bagi saya dia it is subtle, dia tak nampak, dia satu benda yang halus, which is mengatakan orang kata OKU ataupun bagi saya samalah kita macam like orang yang ada mental health issues ataupun OKU ni, dia orang ni dia beranggapan kalau dia bagi kerja sama macam orang biasa, it's dia macam dia expect kita ada 100% punya productivity. Bukan nak kata kita ni tak produktif, tapi kita ada limit. Kita ada limit kita kan. So ada certain industri ni dia tak faham benda ni. So which is I can say in another term it is ableism lah. Which means dia bukan meng-ablekan kita tapi dia mengatakan you OKU, kenapa I nak kena layan you macam OKU? I tak boleh layan you macam OKU. I anggap you sama je macam orang lain. So I can say that is the thing that yang saya sendiri hadapi. Okay, memandangkan kita dah sampai ke 10-20. Okay, so basically untuk penggulungan ni saya ada beberapa soalan lah. Okay, macam untuk Dr. Clarence, what is your hope and suggestions for the men in maintaining their health? I think that prevention is very important. Prevention very important. So I would suggest all the men, they must make use of every opportunity to go and have their health status check up. Kalau dia ada employment, they give check up. Kalau join the company give you free check up every 6 months. They must go for all this. Not only the women, the men should also take part in the healthcare lah. Healthcare usually periksa darah, check the blood pressure, check glucose, check body weight, exercise. The men should be more proactive to take part in the. And of course, men got partner kan. So the woman and the daughter and the mother should push their children to take part in the healthcare. Because the men by themselves may not take part. They may not take part. So the wife, the mother, the daughter
pucuk dia lelaki pergi take part in healthcare. That's my comment lah. Jangan tunggu sampai sudah stigmatized, sudah rosak, sudah stroke, sudah heart attack, sudah kidney failure, baru pergi check up. Jangan too late already. Too late. That's my comment for tonight lah. Okay, I see, Dr. Clarence. Thank you for your comment. Okay, seterusnya untuk Faris lah kan. Okay, dekat sini saya nak tanyalah apa harapan Faris kepada lelaki-lelaki yang berada di luar sana yang juga menghadapi masalah kesihatan mental. Speak up lah macam mana yang kita semua kena tahu yang sebenarnya bercakap tentang kita punya emosi ni patut dijadikan benda yang sangat cool, bukannya benda yang distigmatize lah. Salah satu faktor kenapa bukan saja pada lelaki tapi pada perempuan juga, kenapa mental health ni tak dicakap secara meluas, sebab dia belum jadi satu benda yang cool lagi, belum jadi satu benda yang trend lagi. So we must make it cool. Macam it is okay macam untuk kalau kita cakap kita tengah rasa down, kita tengah rasa sedih, rasa anxious, even nak bercakap tentang emosi happy kita pun tak ada masalah. Kan? Kita bagi tahu kenapa kita happy semua. So it's okay to speak up, bercakap tentang emosi kita kan. So, dan pada lelaki bercakap tentang emosi sedih, emosi marah, emosi risau, kalau nak menangis ke apa ke, it's okay. Itulah lumrah manusia, itulah fitrah manusia untuk berasa emosi kan. Lelaki bercakap tentang emosi mereka tak mengubahkan kemaluan mereka pun. You are still a man, kan? So don't be afraid to talk. Kalau ada orang, kalau misalnya kata dalam circle kita tu bagi stigma pada kita, bagi pandangan yang buruk pada kita sebab kita bercakap tentang emosi, I think we should look for another circle kot. Kita dah patut pada usia macam ni, pada usia macam Nasrul cakap 25 ke 30 tahun sekarang kan, nak nasihat doktor nak nasihat daripada Dr. Clarence, patut cari ambil tahu pasal kita punya healthcare ke. Yes, untuk kita punya mental care pun kena juga. Kan, kita dah kena start filter kawan-kawan mana yang kita nak keep in our life yang boleh jadi supporter kita. Kalau yang dah bagi stigma, yang dah hina kita, dah caci kita disebabkan kelemahan kita, then it's okay lah. It's okay lah. We should put them outside of our circle lah. Cari balik orang yang patut kita letak dalam circle kita. And pernah juga ada orang tanya, dia rasa down dengan diri dia and dia compare diri dia dengan diri saya kan. Dia cakap, okay, kau tak apalah, kau ada support system yang bagus semua-semua. Support system saya tak turun dari kayangan tau. Dia bukannya saya doa-doa pun terus-terus kan. Tak macam tu. Saya cari sendiri. Macam saya dengan Wan Afiq. Who knows yang orang yang saya baru kenal setahun setengah boleh jadi serapat macam adik-beradik. Kan? Mana kita tahu kok lepas ni kalau kita cakap tentang emosi kita ke dekat Facebook apa, ada orang yang support kita. Entah-entah orang yang baru kita kenal beberapa jam tu akan menjadi kawan baik kita. And I think it's best for us now to emphasize on quality instead of quantity. Tak ramai kawan tak apa, it's okay. Jadi quality tu bagus. Okay, thank you Faris. Okay, untuk Jihada, apa harapan Jihada untuk masyarakat di luar sana yang mempunyai orang kata ahli keluarga yang menghadapi masalah kesihatan mental? Okay, harapan okay, personally bagi saya belajar untuk berkomunikasi lah kot, sebab kadang-kadang kita ni membesar dalam keluarga yang tak biasa tau komunikasi, cerita pasal emosi. Sekarang ni mungkinlah ibu-ibu, ayah-ayah yang muda-muda ni mungkin boleh start break the cycle kan. Mula untuk kenalkan anak-anak kecil ni dengan emosi yang mungkin ibu dan ayah kita tak cukup ilmu dan pendedahan di masa dulu untuk buat benda tu kat kita. Mungkin kita boleh lakukan benda tu kepada anak-anak kita. Macam dalam keluarga saya sendiri, kalau kita bercakap tentang lelaki, ayah dengan abang saya memang adalah orang-orang lelaki yang tak communicate lah. Memang diorang tak pernah pun nak cerita apa perasaan diorang ke apa ke. They bottle up all their feelings. Tahu-tahu je dah buat keputusan yang macam sangat besar yang affect the whole family. So dia jadi macam tu pula kan. Jadi macam sebab tu masa saya nak berkahwin tu saya memang cari pasangan
ataupun ialah pasangan hidup yang memang ekspresif. Sebab tu bila Faris cerita tentang dia punya sakit di social media semua, saya dah macam okay, husband material lah. Sebab saya memang saya tak nak cari lelaki yang macam tak boleh bantu saya break the cycle. Sebab I don't want the same happen to my own family, my own little family lah. So macam untuk keluarga saya sendiri yang saya keluarga kecil sekarang tak ada anak-anak lagi, tapi insyaAllah nanti kalau ada anak-anak, saya dah tahulah, saya dah buat step pertama yang betul, the right step, the right first step, iaitu memilih pasangan ataupun partner yang betul lah untuk bantu break the cycle kan. Saya berkongsi harapan ni dengan semua ibu-ibu dan ayah-ayah ataupun orang-orang yang akan berkahwin di luar saja, yang kita mungkin berasal dari keluarga yang tak biasa berkomunikasi sama sendiri, dengan mak ayah pun macam selalu tak share apa-apa sangat kan. Tapi mungkin kita boleh break the cycle, ajar anak-anak kita, terutamanya seperti kita punya topik malam ni tentang lelaki, ajar anak-anak, terutamanya anak-anak lelaki, mungkin kita boleh stop dengan sekecil-kecil perkara, iaitu bila anak tu jatuh, anak lelaki tu jatuh, jangan cakap, adik kan boy, mana boleh nangis. Benda tu yang paling kita selalu tak perasan. Daripada sekecil-kecil tu lah, budak tu dah akan, oh aku tak boleh nangis sebenarnya. Dia akan start rasa macam tu. Daripada ayat tu sebenarnya dia membesar jadi satu budaya yang lain, iaitu lelaki kena tahan sakit, tak boleh cakap. Jangan cakap, nanti kalau tak boy lah, tak man lah macam tu kan. So mungkin kita boleh kurangkan ataupun break the cycle lah macam saya cakap tadi. Mula dengan keluarga kecil kita sendiri. Yang dah berlalu tu tak apa, biarkan berlalu. Kita mulakan sesuatu yang barulah untuk kesihatan mental semua orang, insyaAllah. Okey, terima kasih Jihada di atas orang kata huraian yang Jihada sampaikan tadi berkenaan dengan macam mana kita nak macam mana kita nak educate, kita kena mula dengan keluarga kecil kita sendiri. Macam ialah macam Faris kata pun tadi, open up, and siapa sangka yang kita punya the point is kita tak tahu siapa orang kata dalam hidup kita which will be our best support. Dan kita is a journey yang kita sendiri kena mencari. Kita kena orang kata kita kena find our own support system. Ayat mudah dia, simple to say, kita jaga kita. So basically kita ada 1 minit lagi. Okey, penggulungan daripada saya pula. Kalau bagi saya, apa yang Faris, apa yang Jihada, apa yang Dr. Clarence sampaikan tadi, bagi saya sangat informatif, dan for me, semua orang sepatutnya dengar apa yang kita sampaikan malam ni lah. Sebabnya bagi saya, orang kata it's very important punya aspek. In terms of men's health, in terms of mental health, it is very important. Dan juga satu yang saya suka, orang kata satu konsep saya suka kata, kalau tak tahu, tanya. That is the most important thing. Kalau orang kata bukan sekadar tanya, orang kata biarkan kita, bagi kami bersuara, dan kalau tak tahu, tanya. That is the point yang saya boleh sampaikan lah setakat ni. Okay, insyaAllah sekarang ni kita pun dah sampai ke jam 10.30. Saya akan tutup dulu